adalah sama dengan piring. Jadi tari itu disebut tari piring, yaitu berasal dari Sumatera Barat, yang menceritakan mengenai sebuah tarian rakyat yang kemudian juga digunakan sebagai tari penyambutan kepada para tamu-tamu istimewa. Karena kita tahu piring itu biasa kita gunakan untuk makan, tapi kali ini yang sangat luar biasa, orang Sumatera Barat bisa menciptakan satu tarian piring dijadikan sebagai alat untuk sebuah tarian. I'm very happy to promote Indonesian culture in Consulate of Indonesia and enjoy the Pakistani students come and enjoy also the Indonesian culture. Our aim is to build people-to-people contact since the children. And next we hope that between Indonesia and Pakistan, people-to-people contact is still go on. And we have really good relation. In the past, we have done some activity in cultural exhibition. For example, we are active in Hamara, Karachi, and we are active in another occasion, like in Abari Hotel, we promote Indonesian culture there. Ciri khas masing-masing dengan berbagai macam kebudayaan yang mereka punya. Begitupun dengan India ataupun juga Pakistan mempunyai kebudayaan yang berbeda atau gerakan atau tarian yang berbeda. Saya rasa bila kita lebih dekat, lebih jauh mempelajari dengan kebudayaan masing-masing negara, saya rasa akan bisa membedakan mana itu tari Indonesia, India ataupun Pakistan atau negara-negara lain. काका दियान, शी इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, उनके जैसे कोई भी नहीं है, एज मुझे उनके जैसे कोई टीचर लगा नहीं, शी इज रियली फ्रेंडली, और अगर कभी हमसे मिस्टेक हो जाती है तो शी टेक्स ऑल इट टू हरसेल्फ, मतलब वो समझती है कि उन्होंने सही नहीं सिखाया, जो कि गलत है, हम मस्ती में नहीं करते। हमें फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे लाया जा रहा है, फूड दिया जा रहा है, इवन हमें अगर हम कोई शो में जाते हैं तो हमें काफ़ी फैसिलिटेट किया जाता है, हमें रूम में भी दिया और चेंजिंग रूम दिया जाता है, हमें मेकअप किया जाता है, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, ड्रेसिंग हमें खुद की जाती है। For the first time I did Pushparasi, it was very tiring. My hands, my legs, I have to like bend down. But now I feel like it's unusual now. I do every time, so it's a little unusual. And piring, it was a very nice. I thought that it's gonna fall, and then day by day, it's now unusual for me. And then Sarjojo, it's a very tiring dance. I sometimes sweat. Tentunya khususnya anak-anak Pakistan, saya pikir awalnya saya mikir kayaknya agak sulit dengan badan yang kaku. Ternyata saya benar-benar mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Terakhir kami melakukan pementasan di Beach Luxury Hotel, membuat saya menangis karena saya awalnya tidak percaya apakah saya bisa mengajarkan mereka, tapi akhirnya saya bisa melihat hasilnya yang cukup dan lumayan bagus dengan orang yang tidak pernah biasa menari, sedangkan di Indonesia sendiri mengatasinya, justru saya belajar untuk langkah demi langkah seperti apa. Saya tanya ke anak-anak Pakistan mengenai sedikit-sedikit bahasa Urdu, contohnya seperti age, piche, dan seperti itu, sehingga ini justru menambah masukan untuk saya. Tidak hanya saya bisa lebih mengajarkan dengan bahasa Inggris, tapi bisa juga menggunakan dengan bahasa Urdu, sehingga saya juga mempunyai seorang guru
mereka adalah guru saya adalah guru mereka untuk tarian, mereka adalah guru saya untuk belajar mengenai bahasa Urdu. I think the response of the student is very, very interesting. You see, it's very good. So after this program, we asked to the Department of Education of SIN especially, and we offer them, please give chance for us to teach them. And also, I hope the Pakistan government especially, they order or they directed to the Pakistan Embassy in Jakarta to promote their culture in Indonesia.